करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जिसका नाम है नूरे कलाम इलाही। और आज हमारे साथ एक मरतबा फिर हमारी बहन मौजूद हैं, कारिया शहनाज अख्तर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम। तो आज हमें क्या सुना रही हैं शहनाज? पारा नंबर 4 की हैं आयात, सूरह आल इमरान है, 102 और 103। सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह। सुभान अल्लाह। हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। सुभान अल्लाह। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا। सुभान अल्लाह। وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। صدق الله العظيम। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो जैसा कि इससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, और सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। और तुम खुद अल्लाह का एहसान याद करो, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फिर इसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी और तुम इसके फजल से भाई भाई बन गए। और तुम आग के किनारे पर थे, फिर इसने तुम्हें इसमें गिरने से बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। नाज़रीन कराम, इन आयात मुबारका में पहली आयत में मुसलमानों को तक़वा का उसूल बताया गया है और दूसरी आयत में बाहिमी इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद का उसूल समझाया गया है। जैसा कि इससे कबल नाज़रीन कराम हमने बयान किया था कि तक़वा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी है बचना और डरना। इसी मुनासबत से कहा जाता है कि जिन चीज़ों से बचने का अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है उनसे बचा जाए और अल्लाह करीम की नाराज़गी से डरा जाए।
اگلی آیت میں ناظرین کرام اللہ کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اتفاق اور اتحاد سے مل جل کر رہیں. مسلمان خواہ عربی ہوں یا ایرانی، تورانی ہوں یا افریقی یا حبشی، یورپ کے گورے مسلمان ہو یا ایشیا کے مسلمان، ان سب کا اللہ ایک ہے. پیغمبر عالی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے. تو پھر ان کو فرقوں اور گروہوں، نسل، زبان اور جغرافیائی تقسیم سے بالا تر ہو کر ایک اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانا چاہیے. امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل اور دشمنوں کی سازشوں کا جواب صرف اور صرف اتفاق سے دیا جا سکتا ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. وما علینا الا البلاغ المبین. شہناز آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنی خوبصورت تلاوت آپ نے ہمیں سنائی اور ہمارے سیگمنٹ نور کلام الہی سے آپ نے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کیا. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں، اس خوبصورت پروگرام میں بلایا. حکم شہے